পাকিস্তান, চীন এবং বাংলাদেশ এরা নাকি একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে একটা ত্রিস্তরীয় একটা জোট তৈরি করছে এবং সেক্ষেত্রে নাকি এদের অর্থনৈতিক, সামাজিক সব দিক থেকে নাকি এরা শক্তিশালী হবে। সত্যি এটা সম্ভব? মানে এটা একটা অর্থনৈতিক সামাজিক ভাবে একটা কোঅপারেটিভ মাইন্ডসেট নিয়ে শুরু করছে, কিন্তু হবেটা কি? अब जो इंडियन है, इंडियन मीडिया वाले, इंडियन जो तज्जियाकार हैं, ऑफिशियल हैं इंडिया के, वो अब डरे हुए हैं। एक साउथ एशिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो मिल बैठी हैं, यानी ट्रायो, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और चाइना है। वो अब जो इंडियन है इससे इतना ज्यादा डर रहे हैं, इस ट्रायो से। वो कह रहे हैं इनकी आपस में कोई ट्रेड नहीं होनी, कोई ये आपस में पीपल टू पीपल इनकी कोई, वो कहते हैं, इंटरेक्शन नहीं होना, और सिर्फ ये मिलिट्री के तौर पर आर्मी को अपनी तीनों मुल्क मिलकर काम करना चाहते हैं। और बांग्लादेश इससे फायदा इंडिया के खिलाफ ले सकता है, जो हमारे लिए बड़ा खतरा है। ये दोस्तों इंडियन कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये तीन मुल्कों का जो ट्रायो है, वो किस तरह से इन तीन मुल्कों ने आपस में अब एक कमिटमेंट की है, एक बड़ी डील की है, जिसके तहत तीनों मुल्क आपस में ट्रेड भी करेंगे। एग्रीकल्चर हो या फिर डिफेंस हो या फिर तीनों मुल्कों की अफवाज हो, ये मिलकर इसी तरह फ्यूचर में काम करेंगे। और ये जो खबर है, मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तानी हैं उनके ऊपर बिजली बनकर गिरी। उसके बाद ये देखें, ये मेरे पास जो वीडियो क्लिप है, ये व्हाट्सएप आया, एक दोस्त ने शेयर किया, मैं आपके साथ भी इसको शेयर करता हूं। हाईलाइट पॉइंट आपने देखे कि इसमें किस तरह से ये जो हिंदुस्तानी है अंतभक्त, वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए खतरा है, और कितने ज्यादा वो डरे हुए हैं कि ये प्रोफेसर यूनुस है, ये तो चीफ एडवाइजर है, इसमें इतनी कहां मतलब ताकत इसके अंदर कि ये इस तरह के फैसले करे। वो तो कोई हुकूमत इलेक्शन के बाद आएगी, तब जाकर वो इस तरह के बड़े बड़े डिसीजन ले सकती है। लेकिन वो भूल चुके हैं कि भाई ये जो डील है, ये जो एग्रीमेंट है, ये तीनों मुल्कों के दरमियान हो चुका है। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड প্রতি একটা খবর পাওয়া গেছে আজকালের মধ্যেই, বলছি বাংলাদেশের একটি সংবাদ মাধ্যম তারা দাবি করছে যে পাকিস্তান, চীন এবং বাংলাদেশ এরা নাকি একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে একটা ত্রিস্তরীয় একটা জোট তৈরি করছে এবং সেক্ষেত্রে নাকি এদের অর্থনৈতিক, সামাজিক সব দিক থেকে নাকি এরা শক্তিশালী হবে। সত্যি এটা সম্ভব? মানে এটা একটা অর্থনৈতিক সামাজিক ভাবে একটা কোঅপারেটিভ মাইন্ডসেট নিয়ে শুরু করছে, কিন্তু হবেটা কি করে? শোনো, আমাদের এই আবার আমি বলতে গেলে আবার তোমাকে কিছু কথা বলবো। এই যে ধরো তুমি একটা খুব বড় ক্লাব তৈরি করতে চাই, সোশ্যাল ক্লাব, গান বাজনা হবে, ভালো, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, কাজী নজরুলের মৃত্যুদিন এসব পালন হবে, তো বিভিন্ন লোক আসবে, ছবি আঁকবে, গান গাইবে, এসব হবে। তো সেইখানে তুমি যদি সেই ক্লাবটা ফর্ম করতে, তোমার হয়তো মানসিকতাটা হয়তো আছে যে বৃহত্তম একটা কালচারাল সোসাইটি আমি তৈরি করব। সেটা করতে তুমি যদি পাড়ার শ্রেষ্ঠ মাতালটাকে আনো, পাড়ার সবথেকে খারাপ গুন্ডাটাকে নিয়ে আসো, তাহলে 3 জন মেম্বার হবে, তুমি তারা 2 জন মিলে। কিন্তু ক্লাবটা কি হবে? ক্লাবটা তো ভয়ঙ্কর ক্লাবে একটা পরিণত হবে। সুতরাং একটা জিনিস জেনে রাখো, বাংলাদেশ, পাকিস্তান আগে নিজেরা তো ঠিক হতে হবে। বাংলাদেশে মোহাম্মদ ইউনূস কি বলছেন না বলছেন সেটা ভ্যালুটা পাচ্ছে কি করে? কারণ উনি তো একটা চাকরি করছেন, মানে হি ইজ নট দি প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ। উনি বেসিক্যালি একটা নমিনেটেড বডির মাথায় বসে আছেন। সেম কাজ হচ্ছে মুনির কি বলছেন, কার বাড়ি থেকে কি মেনু বানিয়ে খাচ্ছেন, কে কাকে কি খেতে দিচ্ছে, এটা একটা বিরাট নিউজ। ওনাকে কেউ খেতে দিচ্ছে, আমি জানি পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক ঠিকঠাক খেতে পায় না, সেখানে মুনির খাচ্ছে। এবার খাওয়া দাওয়াতে তো রিপ্রেজেন্টেশন হতে পারে না, মানে এরকম হতে পারে যে ইউনাইটেড নেশনসে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠানো হলো, তো আমরা কি করলাম, আমরা আমাদের দেশের একটা দারুণ প্রতিচ্ছবিকে পাঠালাম, সচিন তেন্ডুলকারকে পাঠালাম, বা
আমাদের কোনো একটা শাহরুখ খানকে পাঠালাম বা কাউকে একটা পাঠালাম, সেটা হতে পারে একটা প্রতিচ্ছবি হিসাবে গেল। কিন্তু এরকম তো হতে পারে না যে আমার গোটা ফ্যামিলির হয়ে একজনকে খেয়ে আসবে বিয়ে বাড়িতে, সেই সবার হয়ে খেয়ে নিল, এবার আমরা খুশি ভাই, আমাদেরও পেট ভরে গেল। তোমরা খেতে পাও না, তার জন্য মুনির খাচ্ছে, সেই মেনুটা সবাই শেয়ার করছে, দেখি মুনিরকে খাওয়াচ্ছে। এটা কোনো একটা সভ্য দেশের ডিপ্লোমেসি হতে পারে? তাদের একটা খাওয়াবার মেনু তারা অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে পেলে দেখাচ্ছে যে আমাদের এই খেতে দিয়েছে। হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট? যে উনি বলবেন না খেতে দেবো না, কোণে বসিয়ে রাখো, দিনের সাথে জলমুড়ি দিয়ে দিও। আর এই দুজন এই যে চীনের ওপর যে এত ভরসা করছে, কি মনে হয় যে চীন আর্থিক দিক থেকে বা সামাজিক দিক থেকে এতটাই কি শক্তিশালী যে এই দুটো দেশকে তারা সাপোর্ট দিতে পারবে? বা ওভারঅল যদি চীনের আমরা অর্থনৈতিক দিকটা দেখি, কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? চীনের কূটনীতি, চীনের ডিপ্লোমেসি, এই গোটা জিনিসটা চীন দুটো ওয়ার্ডে, প্রতিটা জিনিস যেটা বিশেষ করে মোবাইল ফোন বিক্রির সময় বিলে লিখে দেয়, এটা আমরা মন দিয়ে পড়ি না তাই বুঝতে পারি না, সেটা হচ্ছে নো ওয়ারেন্টি। সে চীনা মাল কথাটা চলে গেল। নো ওয়ারেন্টি, কোনো গ্যারান্টি নেই, কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কোনো ব্যাপারই নেই। মাল কালকেও খারাপ হয়ে যেতে পারে, মাল 2 বছরও চলতে পারে। এবার এটার কোনো গ্যারান্টি নেই, কোথা থেকে সেমিকন্ডাক্টর আসছে, কোথা থেকে হার্ডওয়্যার আসছে, কে কাকে কোথায় অ্যাসেম্বল করছে, করে কি মোবাইল বানাচ্ছে, ইউ নো নাথিং অ্যাবাউট দিস। পয়েন্টটা হচ্ছে একটা জিনিস জেনে রাখো, চায়নাকে তুমি ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু চায়নাকে বন্ধু হিসেবে যদি তুমি বিরাট লাফালাফি করো, কখন সেই তোমার গলায় ছুরি টেনে দেবে তুমি জানো না। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, চায়নাকে বন্ধু হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা দরকার, সেটা হচ্ছে তোমাকে তো সেই লেভেলটায় উঠতে হবে। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, कैसे जनाब अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो कह रहा है कि ये देखें, ये तो चीफ एडवाइजर है, ये तो अभी आरजी नौकरी पर है, और ये किस तरह से, ये कोई परमानेंट प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, किस तरह से एक बड़े ग्रुप में बांग्लादेश को डाल दिया, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें चाइना भी है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था जब शेख हसीना थी, लेकिन ये चीफ एडवाइजर जब से आया है, इसने आकर एक बयान दिया कि जो 7 सिस्टर हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो भी हिंदुस्तान की खतरे में हैं। लग ऐसा ही रहा है कि 7 सिस्टर की तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान को साथ मिलाना चाहता है, चाइना को साथ मिलाना चाहता है, और 7 सिस्टर को हथियाना चाहता है। ये इनकी चाल लगती है। और फिर दोस्तों ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं वेस्ट बंगाल मीडिया के ऊपर ये बैठे हुए कुछ एनालिस्ट कि देखें, ये जो चाइना है वो तो डेवलप्ड है, ऑलरेडी डेवलप उसकी कंट्री है, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, वो इतने, उनको क्या जरूरत इस ग्रुप में चाइना को आने की। मकसद वो कह रहे हैं यही है कि इंडिया के खिलाफ एक ग्रुप बनाया जाए और बांग्लादेश से फायदा उठाए, और ताकि जो बांग्लादेश के ऊपर कोई हिंदुस्तान या फिर जो म्यांमार है वो उंगली ना उठा सकें। ये असल में उनके कहने का मकसद है इस वीडियो में। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, आपका क्या कहना है आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।